pesos lang. Ayan guys, 40 pesos lang, ulam na. tayo kumain. Ayan ang pagkain namin, oh. Yan. Muntik lang masalvage. Yan. Ulam namin, kamuntik lang masalvage. Yan, pagkain namin. Kain tayo guys. Guys, kain tayo, kain. Yan, oh. 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 Nagpausok muna. Yan, tapos kain na. Ito, ano kung ano lasa ito? Oh. Guys, unang subo. Para sa inyo. Mga mahihirap lang umuwi. Masarap din. Masarap din pala, oh. Tuyong-tuyong na. Inihaw na. Tuyong-tuyong na. Paksil na inihaw. Paksil na, ihaw pa. Kasi guys, dito sa kubo namin, malaking kagamitan. Yan. Laan lang eh. Ayun, sarap naman eh. Laan dating, biglaan uwi. Okay. Biglaan uwi. 10-10.